أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد السلام بي كبه إن شاء الله تعالى دوما ميم وليكو جدي كبه أكتوبر كالوك لدروما 5 أكتوبر 2017 كبه 15 محرم 1439 hijra mbade islamo aka groupe yani émission mimbe wole ko dine baro émission de do mime ke bamanankana radio nurula Gabon Libreville kono yanno yasa an balma fembe no ni olu de be bamanankan me ni olu be jamana ina wali ni video be na se dien fantan na fena mo be ni ala no be bamanankan me aw ka do ni émission mime ke Gabon radio nurula le yanno na be wole ko émission dine baro a sigila aw bela jerine kama yasa am se ka dine famia bamanankana e ka do am jamana de kono bamanankan jamana ka kante bamanankan surtout o ka radio la surtout o ka télé so kono no ye nyamoria de awma ko anga se kan balma mo deme munu be jamana no non kono wala munu be tugan fe kuma dola no ba fe ka wajuli me no ba fe ko ka dine fami o ka kameta yere la mais e ba soro la sero be ke to kan ani camera la kuma dola de gundon bala ka nyeshi an baraka do ma de gundon bala ka nyeshi an balma do ma an fauna an bawni an balma do munun te o kay me ko sobe e be tasro dina famille be gele obulo o kama radio nuru nyamuga so o ye nyamara de awma an kelen ko fe ka wuri ka joke ala ya on demem o ye jendama ko anga an fa kanfo anga an ba kanfo Gabon radio islamique kono yasa dina famille be sekando ga chogomina bela jilen ka kametala o kadra kono nana wala ndabe ka continue halisa ame tawhidu kan ala kelebanciya nyiningali munumbe wali ke wale dawana be no anga sigidawla anga baro kaunla ambe puma do fo anga duwo kono ambe kodo ke eska ni tawhidu beta eska ni ala kelebanciya beta mbade kado ni ala kelebanciya no manya mo fo fembolo e kado e kala bato amanya foloba ala kelebanciya rede ala bato subasumai ni tawhidu nyana ka bala bato tobenya ngani so joka nya chuguchu nasrola dugumala ne fangantala na fantala imana ala bato chuguchu nasrola ebe mushirku ya baro de la wala be baro de la mini ala kelebanciya te taga ala kira duye santan ke maka abe ka mogo wele kana ala kelebanciya de ma don adamade e ka nga minyin ka don jaka guyala yene ka do ala bato ere kan wodi ka ala ere nyin ka don kala ka kelebanciya don ni ala don ko ala de danin ke kan ka don fena ko ala kelen dron kan ka bato na me dugo kan kan ala kelen to ko wele ma kan dafa wera to ko wele na me dafari ta kan dafari ta ala kelen to ko la na me kanat kele kan ka ke ala kelen to ko la na me fon fen ke na me kale anga kale ala kelen to ko la donc nunu bele jere ne wele ko tawhidu na onte nunu don a don balia kama ambe se ka kalifa wera to ko la do be kala dena do be kala bala do be kala fala do rebe kala kungolo la ni bele jere ibita soro shini ala ka kelebanciya tebe kira kon mogo be kali ala kelen drona ite kali hali kira Muhammad yerla kumate dan fe vraiment kira ko ne kala fe wala minti alay e kafiri apma fo e mushriku ya barake mbade ni walandan mimbe wele ko dine baro ameka walandan minta kono tawhidu kono inshallah taala o fatawai inshallah numéro duruna amene de enregistrer bi inshallah taala ka laje eske mogo be sika dugo ke ka foko ala ni ko enkenye kira kanon kamawa ube ni ko enke bijahi Muhammad eske amo baramunun ke ani kana tigeli ke fen wara to kola ulu kibaro be chogol bena inshallah aw ka prenga sigi aw ka ekran nyafe ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jen aw bino solo sesa ajabi hakika tawhid do maga baw yemini fo Allah min Qur'an ayaw me be nyogoma min ala kala ka de so be nyogoma ala kan ni aw ke tawhid tabagoy sabu dina yere ode wa hadha wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kambe doni ana bolon ka bokas dik sangare inshallah ta'ala wa shukran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمبر إسلامه
ambe Allah tano alamini tano kaka wati bela jerena kasoli ani kisi ni nema chama nyesi alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sodo ngewu ani munun tula ka sray mayin ko fukata se jodoma alaka onfara o jama kuluka ambale islamu bidoina ni odo be muharram kalo kletani nduru nama kabe le 5 octobre 2017 Radio Nourou fiensgru kungan fa inshallah ta'ala ni wati na obe direct la awka émission dîner baro au cadre kono halisa ana balma kenaka kalande Abubakar Siddiq Sangare nego karafe juru bamalime Abdurrashid Abdurasak bolo alaka onu belajene be sawabawma ambale fota aniketa alaka na shetana nyoroy anga bara kelinshila ambale islamau walanda halisa amina continue anga walanda numero duro na fatawa kono mi nini wati na amme ala kelebantiya bonna wala halisa amina continue oye anjura nae don timelena yoromina Inch'Allah ta'ala, chers frères et sœurs dans la foi, nous allons continuer Inch'Allah avec notre thème l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la fin nous allons résumer un peu Inch'Allah ce que nous allons parler ici en Bamara Inch'Allah. Nous allons résumer un peu en français vers la fin car on fasse la bonne compréhension. Ni wati ngono badi amena continue demain ina fa une question là-bas min jabi don temele ka jira ka fo ka seben tugu erela o te be sharia kono kada alakira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa doka aya fo yoromina ko nimugo minye seben glo erela man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak akoni ma minye seben doglo era la ko ikado otigi ayefla fara alaka mbade islameu obajira auna ka foko kan yere kolosi obara modelo la anyinya folike wala don temelena bi est-ce que abebe mogo ka ala deli ka fo ko ala kanin ko ke anye ala kira Muhammadu kama wali ala kanin ko inke anye ala kira Muhammadu kanun ko son ala e Muhammadu kanun chugumi ko kama ala kan mako nin glan eska bebe mogo ka o deli nyogon ke wa wali ka fo ala kanin ko inke bijahi Muhammad ou bien bijahi Nabi al-Mustafa ona nyonganao ka fo alaka ko inge bijahi Muhammad Muhammadu kama abonya kama akanun kama alayro alaka ko ingla awnye yalo be sharia kono wa mbade o de flaka fo o bare mi flaniye don bugo ye munde fo ola tawhidu kono nasra be ben wali ni atebe توحيد دون بغو كما مولا التوصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجائز على الراجح من قول أهل العلم فيحرم التوصل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول الإنسان اللهم إني أسألك بجاه النبي كذا وكذا وذلك لأن الوسيلة لا تكون وسيلة إلا إذا كان لها أثر في حصول المقصود وجاه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للداعي ليس له أثر في حصول المقصود وإذا لم يكن له أثر
لم يكن سببا صحيحا والله تعالى عز من قائل الله سبحانه وتعالى لا يدعى إلا بما يكون سببا صحيحا له أثر في حصول المطلوب. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم هو مما يقتص به النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وحده. كافو كأمي كوين كي ولي أمي أنيني ألافي أكا أم كوين غلا بجاه محمد وكما مين بي نبي بول أون نيون كان أتشايا دون بغو يه فسي لمنك الله كلبان تيا دون بغو وكا جابي لبا من سر الله وكما إنا فسي لو كوفي أيلا كافو كواتي بي شريا كونو مغو كافو مثلا مثاليلا اللهم إني أسألك بجاه نبيك أو بجاه محمد على مدلي على كراية كما وبي على كراية كانون كما على يرو كان كني دون بغو يجرى توحيدو كنو كو أتنيا كدامونكا مغو ميميكا على ويلي مغو ميميكا على ويلي على محمد كانو مينكي وبي على بنيا ميسكرا محمد ما عليه السلام o kama mi me Muhammad la obe ani ala de che o te eni ala che o te eni Muhammad fine che misale do idmen ya sallam el baka famiyali sro kumaina ka foko ala ni ko inkenyi ala kira kanun kama kira kanun chogo mina ni ko inkenyi o kama o yoro ina mana ala ni kira che de kan ma kuma ere ni kira che kan ima kuma fene eni alla cela kan adamade dun femi meke dugo minali sababu ye o kasro fen mini dugo kela ere ni femi me dugo kela ere concerné ou be emi meka dugo ke ere bara minke o nombe dugo jabilila me ala e kira kanu minke ene makira kanu chuko ina ala e bonya min da kira kan ene mo bonya inda kira kan ala ye joyoro min dikira ma o te ka bara kelenye otmana ka o dugo ni o te non foi bo o te nafanya dugo jabila ka jete mne bayin kabib majuli awmenin dugo modelo ke hali shini awnyabala dugo nun te ka jabi sabu ka fo ala ka ni ko kenye kira kama bijahi Muhammad wi ala de kabaraye ala de Muhammadu kanu ni ebe ala deli ka ala deli bara min be eni ala che ala deli ni oyi nebe ala deli ere min ke wal ere miye o jira ala la ala deli ala ebado ko ne karsai ne ni ke wal ne ni toy ala kama ode dugo jabi sababu do oyi men ne tesiga fo ala ne mako ingla sabu nye mugodo yukunu abeka fandando deme ala okama ne mako ingla o teseka mako fo nyane ka duola sabu tene ka barake kelenye o tigi mi nine yo beka fandando deme ale de beseka tegeja ala e dondola ka fo alama ala ne mako ingla ala bado dondola ne fandando deme ala kama ma ke ira jira kama nyae ala kama o ma ne ka dugo jabi ka do kuma kan o dugo ni o joyro babe adamade ka dugo jabilla bara min ke eni alachi donc ne teseka taga baga mogo were ka bara makafo ala ne mako gla sabu karsa ye kojugu ye ka toy ala kama ne mako gla o kama o te mako nya ube ne ka fo ala ni mako inglane sabu ne fa ale ka barak nginya bara nyma chama ke ne ka mako gla o ne fa ka bara o te ne ka bara kelin wai nga fo ala ni ko inglane parce que ne yaye karsa ye kojugu do toy ala kama o kele ni flenye mugodo ka fo ala ne mako gla kira kanu minke wala kira bunya minke ne mako gla o kama donc ala de ka bara kele o te ka bara kele ni ibe ala del ni ka kele mbade kuma me bul aun nenka me tawhidu kono atese ka sabati chugusila tawhidu kono mbade ikado nga foko
adamaden bɛ se ka dugawu min kɛ ala kira alayhi salatu wassalam ala ye bonya min d'a ma ala ye daraja min d'a ma o bɛ nafa ɲɛ kira de ye ani ala cɛ nka o tɛ ne ye ni ne mako bɛ k'o ɲɔgɔn kɛ ni ne mako bɛ k'ala wele ne yɛrɛ ye min kɛ ne bɛ ala wele n'o ye a dɔ filɛ nin misaliya la anw bɛ nafa sɔrɔ jumɛn de la an bɛ nafa sɔrɔ anw ka limaniya degré ala kira la sallallahu alaihi wasallam an ka nafa bɛ jumɛn na ka limaniya ala kira ma alayhi salam anw ka nafa bɛ jumɛn na anw ka kira kanu degré an'anw ka limaniya degré ka ɲɛsin kira ma e bɛ nafa sɔrɔ o de la e bɛ se ka ala wele ni e ka limaniya degré de ye e dala kira la ka se hakɛ min na o ye e ka baara kɛlen ye e bɛ se ka ala wele n'o ye ala ne dalen bɛ kira la e ala b'a dɔn ko ne dalen bɛ kira la ma sigi a la tile kelen ala o kama ne mako in dilan e ye ala wele ni e ka baara kɛlen ye sisan n'a sɔrɔ e dalen tɛ ala la o tuma na dugawu bɛ jaabi ka dan hakɛ fɛnɛ na ni e fɛnɛ dalen bɛ ala la ka da degré min na e ye min fɔ ala ye ala bɛ dusukun lajɛ ka e ka mako fɛnɛ dilan ka dan hakɛ in na mɔgɔ tɛ ba mɔgɔ ka baara kɛlen ma dɛ e ye min kɛ o de ye ta ye balimakɛ n balimamuso an ka janto nin yɔrɔ ninnu na a bɛ se ka kɛ kuma ninnu ka giri wala a bɛ se ka kɛ kuma ninnu faamuyali bɛ gɛlɛya mais ala k'an bɛɛ sababu ma insha Allah a dɔ filɛ nin ye ala kira kanu alayhi salam e comme an y'a fɔ cogo min mɔgɔ tɛ ala deli mɔgɔ t'a fɔ ala ye ko ala ka e mako dilan ala ye kira kanu ka se hakɛ min na i b'a fɔ de ala ma ɲini fɛ ka mako dilan ka da kan ne yɛrɛ ye muhamadu kanu ka se hakɛ min na ne ka kira kanu hakɛ e ala b'a dɔn ko ne ye kira kanu o tuma ne ka mako dilan o kama o ye e ka baara kɛlen ye ni ala deli ka baara ɲuman na ala b'i jaabi o cogo in na mais kana baga ala ka baara kɛlen ma wali ka baga mɔgɔ wɛrɛ ka baara kɛlen ma ala nin ko in kɛ bi jahi muhammad ayi tawhidu kɔnɔ tawhidu dɔnbagaw ko ma ko o tɛ bɛn o t'an ka kuma fɔlen ala k'an bɛ sababu ma a b'o cogo in de la misaliya la adamaden bɛ se k'a fɔ allahumma inni as'aluka bi imani bik wa bi rasuli kada wa kada badalan min an yaqul allahumma yani inni as'aluka bi jahi nabiyyika adamaden bɛ se ka mun fɔ ala n bɛ deli ni n ka limaniya degré e ala yɛrɛ la ani n ka limaniya degré e ka kiraba in na ani e ala yɛrɛ kanu bɛ ne dusukun na ka se hakɛ min na n bɛ ala deli n'o ye wali muhamadu kanu bɛ ne dusukun na ka se hakɛ min na n bɛ e ala deli n'o ye o tuma na sa e ye baaraba kɛ waati in na e y'o baara min kɛ o limaniya min bɛ e dusukun na ni ye ala wele n'o ye ala bɛ e jaabi o de la dɛ silamɛya ka di ni ala ye wali ni sariya ye bonda kelen datugu anw na k'a fɔ ko nin yɔrɔ in man ɲi ko aw kana bɔ nin sira in fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ da 10 de dayɛlɛ anw ye an bɛ se ka tɛmɛ sira minnu fɛ ni kelen datugula anw ye ko nin man ɲi i bɛ taa sɔrɔ caman de dayɛlɛla anw ye an bɛ se ka tɛmɛ min fɛ ka anw makow dilan o de la donc ala wele cogow ka ca mais ni minnu jatela ka jira anw na k'o man ɲi wali o tɛ se ka bɛn e yɛrɛ ka jate minɛ a misaliya dɔ ye bima e yɛrɛ to nin dugawu kɛli la ala k'an bɛ sababu ma an bɛna min tugu o la n bari o de ye i n'a fɔ mɔgɔ ka baara i bɛ ala wele n'a ye i n'a fɔ mɔgɔ 3 min donna kuluwo kɔnɔ ni fara nana kuluwo datugu o la o mɔgɔ 3 kelen-kelen bɛɛ ye ala deli o bɛɛ ko o y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko mɔgɔ tɛ anw yɔrɔ dɔn kana fara in bɔ anw da la mais fɛn min bɛ se ka fara in bɔ anw da la yan nɔ an bɛɛ lajɛlen ka dama kasi ala la ni anw ka baara kelenw ye anw ye baara minnu kɛ ɲumanya la an bɛ ka ala wele n'o ye ni ye ala wele ne ka ɲumanya kelen ye ala bɛ ka wele jaabi dɛ o de kosɔn ɲumanya ka ɲi e ye juguman dɔ to ye ala kama don dɔ la k'a sɔrɔ e tun bɛ se k'a kɛ a kɛcogo ɲuman na ala wele n'a ye a b'a fɔ ala ne ye nin to yen e ala kama k'a sɔrɔ ne tun bɛ se k'a kɛ mais e ala kelen ɲɛsiranya kama n y'a to yen o kama ne mako in dilan o bɛɛlen don i n'a fɔ mɔgɔ 3 in kuluwo kɔnɔ o ko bɛɛ k'ala wele n'i ka baara ɲuman ye dɔ ta tun kɛra kuma surunya kama ale tun kɛra masa bonya den de ye ale tun kɛra dugawu den de ye a tun bɛ masaw a tun bɛ baara kɛ ni a tun bɛ masaw baara ɲɔgɔnya i n'a fɔ silamɛya ɲini cogo min na
abe gɛlɛya bɛ mun y'o kama abe masaw ka hakɛ bila yɛrɛ ka hakɛ ɲɛ kuma surunya kama ale y'o de fɔ fara bɔla kuluwo dala dɔɔni kelen tɛ ko ala mɔgɔ dɔ nana baara kɛ ne bolo a tagara k'a ka sara to ne bolo ne kɔni y'a ka sara la baara n ye dabaw san n'a ye dabaw cɛyala ka cɛya fo n ye jɔnw san ka bila o tuma na a ka nafolo cɛyala fo cɛ n ye san caman kɛ a sɔrɔla ka segin ka na ko a bɛna a ka sara minɛ a nana sɔrɔ a ka sara ne y'a labaara a bugula ka kɛ daba caman n ye jɔn caman ta ka bila k'o dabaw kɔlɔsi n taara jɔn ninnu ni daba ninnu bɛɛ jira la ko i ka nafolo de cɛyara ka kɛ nin bɛɛ ye ko cɛ ko ala ma ko n'a sɔrɔla ne ye nin kɛ ala muso de fɛ muso in ma furu ale ma muso furula mɔgɔ wɛrɛ ma a bɛnkɛ den n bari ale ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ muso in furula cɛ ma ala y'a kɛ gɛlɛyaba wulila o la ka dumuni yɛrɛ sɔrɔ ka muso in n'a denw balo a ma nɔgɔ mɛ muso bɛ na a cousin in nɔfɛ ko a ka a dɛmɛ baloko la cousin b'a fɔ ye ne ye fɛn min ɲini e fɛ ne ye bana ni ye sɔnna o la o tuma na e mako bɛ nafolo fɛn o fɛn m'a d'i ma a bɛ ka baara jugu laɲini ni muso ye muso bɛ segin a bɛ siran ala ɲɛ a tɛ sɔn a ma ɲa don dɔ la kɔngɔ gɛlɛyala denw na ka kɔngɔ gɛlɛya muso nana cɛ nɔfɛ a ko bɔn sisan bi kɔni denmisɛnw mɛnna o tɛ ka dumuni sɔrɔ ka kɛ o tuma na ne sɔnna e ka fɔta ma muso sɔnna a ko a sɔnna o tuma na cɛ nisɔndiyala o donnen ka ban so kɔnɔ o waati in na muso ko cɛ ma a ko i bɛ da tugu mɔgɔ kana anw ye cɛ ye da tugu a tilal'o la ko i bɛ fenɛtiriw fana datugu n t'a fɛ anw ka ye a ye fenɛtiriw datugu ka ban tuma na cɛ nana tuma min na muso ko cɛ ma e ye fenɛtiri bɛɛ datugu mɛ a tɔ tora fenɛtiri kelen ye dɛ e ye fenɛtiriw datugu adamadenw ɲɛtanw na a ko k'a tɔ jumɛn ye a ko tɔ tora fenɛtiri kelen min ye o ye min min anw ni ala cɛ ala ɲɛ bɛ ne ni e fila la sisan n b'a fɛ e k'o fenɛtiri in fɛnɛ datugu yaasa ala kana ne ni e ye an bɛna jurumu min kɛ sisan allahu akibaru o yɔrɔ in na kuma in kɛla i b'a fɔ ye dibi ta ka i b'a fɔ n'i donna so kɔnɔ ka bali ka kura mɛnɛ yelen mɛnɛna nin cɛ in dusukun na dibi tala ka bɔ a la sitana tala ka bɔ a la a ye yeli kɛ a ye faamuyali kɛ a siranna ala ɲɛ ji bɔla a ɲɛ la a kasina o yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen ala ɲɛ siranya kama a ko muso ma wallahi n tubila ka taa ala ma ma ɲini ala ka yafa ne ma n y'a falen ma ne tun bɛ min nɔfɛ n t'a kɛ tun wa e mako bɛ nafolo fɛn o fɛn na fana b'a d'e ma e ka taa i ka denw balo muso ka ala ɲɛ siranya a ye ala ɲɛ siranya kuma min fɔ o kɛra sababu ye cɛ tilara ka nafoloba di a ma cɛ in tora kulugu kɔnɔ nin don a ko ala ma ko n'a sɔrɔla ne ye muso in ni ne ye nin kɛ nin don ka muso in to yen e ala kama ka tila k'a dɛmɛ e ala kama k'a ka denw dɛmɛ e ala kama ala fara in ka bɔ anw da la fara tala ka bɔ o da la e y'a ye ninnu m'a fɔ ko ala a kɛ kira in kama dɛ o ko anw ye baara min kɛ anw ni e ala cɛ ka kira kanu o ye baara de ala y'o ɲini anw silamɛw fɛ ala ko an ma n'aw b'a fɛ ala k'aw kanu aw ka kira muhamadu kanu n'a ye muhamadu kanu dɔrɔn ala bɛ aw kanu donc o baara ɲini na anw fɛ an bɛ ala deli ni o de ye a fɔra an ka limaniya kira ma o dusukuna baara in an ka limaniya degré kira in ma ka limaniya ala ma an ka ala wele n'o ye an ye ɲumanya minnu kɛ wali an ye juguma minnu ye k'o to yen ala kama an ka ala wele n'o ye o de k'a fɔ bijahi muhammad ala k'an bɛ sababu ma n bari ɲininkali wɛrɛ bɛ yen nɔ o de filɛ est ce que ka kanatigɛli kɛ fɛn wɛrɛ min ni ala tɛ kelen ye yala a bɛ bɛn mɔgɔ ka kanatigɛli kɛ fɛn wɛrɛ tɔgɔ la min tɛ ala tɔgɔ ye wali mɔgɔ dɔ ye kanatigɛli kɛ fɛn dɔ tɔgɔ la min tɛ ala ye wa est ce que ale ka o kanatigɛ fɛn a sogo dunni dagala silamɛ ye wa josɔnna y'a ka saga faga wali k'a ka misi wali a ka ba faga a ka jo la wali dɔ ko ma nani saga ye an b'a di an ka jinɛw ma misaliya la est ce que o sogo dunni o bɛ bɛn sariya kɔnɔ wa jaabi min b'o la ko bɛɛ b'a dɔn ka kanatigɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala ye o ye kafiriya de ye mushirikuya belebeleba de don min bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ pewu mɔgɔ ye kanatigɛli kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ ala ye o kɛra fɛn ɲɛnama ye wala a kɛra fara ye wala a kɛra yiri ye k'o bila ala place la o de ka kanatigɛli kɛ ala tɔgɔ la ka kanatigɛli kɛ jo ni fɛnw de la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'o bɛ mɔgɔ bɔ diinɛ kɔnɔ pewu o tɛmɛnen kɔfɛ i ka dɔn fɛnɛ a sogo dunni fɛnɛ o ye haramu ye e mɔgɔ min y'a dɔn ko mɔgɔ min ni karisa a bɛ jɔsɔn de kɛ karisa waati bɛɛ sɛ dɔ b'a bolo ka don a ka soni kɔnɔ ka taa o faga mɔgɔ to o faga tɔla ye
wali wati be fenyena ma do ba kono ka do wundo kono ka panga bonay ben na don ka karsa be fle abi josoni fen son de la kaso kono otmana mbade o fen sogo duni haramu ye sabu o tigi yere kafriyala wa mushrikiya belebele do ale bola salamiya kono ayo fen min fene faga nama faga ala togola o duni fene ka haramu ye ayo faga kira togolaw ayo faga nabiyu togolaw ayo faga khalifa togolaw ayo faga waliyu togolaw ayo faga fen togola doni baga togolaw mushrikiya de do explication wera foitala mushrikiya ko Allah subhanahu wa ta'ala aye mune fene fo mogomi naka barakela mushrikiyai wodi fle ala ko tuguma innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar suratul maida al-aya 72 ala ko ikado mugo ni fla fara alaka ko alijana doli kela otigi ma haramu ye mogo naka baray soni mogo naka baray ka fen faga fenwerela ko otigi fla farali alakan wa ikra donko otigi o labayoro ye jahannama tasmai wa alijana doli kero ma haramu ye alaka kisi nogoyanin aw belajelen ka bon sirajugula abe nyini nin tugu fe o ka tubi ka bola yenin ko ka dange ko be dange tmadmena uni saya meleke jola nyefe tubi te nafan fo nya ayetun otmana bitigi be sika tubi ka boni num bela jelena yani alors saya kase ama ngani mugo sara ni baranu nun kan e ka don atigi saraka to srajugu ka alay munifo ako wa mal zalimin min ansar ako e ka do deme bagate soro tonyolike bogola la hara jodu mamuno yo yere kun tonye jien kono ya ni barajugu keliye barajugu meke sobi ki yoro maje ka bo aljana dolila barajugu meke sobi ka ella se janama dolima o kore ko yere kun tonyo mbade au ka shenu nun to ibai ibe ka shemene ab global ko tenya ete fara wali shela ibe ka bamina be ka minfo nasre global bay me ka kamifo ni global wallahi ta faka joinka ibe ka ni sagami men ibe tara faka joka nasro la ko abe ka minfo ko global wallahi babla au be ka ni mishi blemi men ko be ta faka ko dugu saraka ko be dugu protéger wallahi mishi me ka minfo na global mishi misra alanye mishi me ka alabato abe ka subhanahu foluke na ya donc ko be ta faka ala nyongo wereka wallahi ni sebaye ka pma na minak mon wati aw babla bayere nyini mbade aw kanin konu nu yeka toy dugu soniwa anga dugu lasiriwa anga dugu tagabagawa aw kan yere kolosin baranunu na abe mugo bodine kono pew wa ebeke yere kun tonyo bagay sabu ere bolo ka barabe ka sobe kalijana doli haram ya eka ka klaka kala bayoro ka janama doli wa ala ko deme baga foite sorela la lahara jodu o koray ko hali kirashite sunna donke lahara jodu subhanallah me korona kono ayam biwolon flani fla suratul maida abo chuko kirendi la mbade islamu Allah subhanahu wa ta'ala ayajra onya anye korona kono ako hurimati alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wama uhilla li ghayri Allah bihi wal mukhanniqatu wal mawqudhatu wal mutaradiyah والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبها على النصب سورة المائدة الآية 3 نعم نفين كفالين فلانيه الله سبحانه وتعالى فسورة المائدة آية 7 كنتم أكو إكادم أحرم يلين أوكا سوغشودون فمي سلا أيرما ودوني حرم يل أوكا فنا كلا femunun ko fala jikono na feuna ena fo jego na nyongona o kumana basite olula gele kan fenunu akasa ayrema o tumana ko o duni haram yala slamoka wadam wa joli fne haram yala slamoka joli modeli jume dobe no e misifaga wali ni oye saga faga a joli mimbe boni a dobe joli ni empêcher joli nte boyorosro obe kana tigeli ko fobe a fen kan dere ka yasa joli ni beto akonona wala no nanna a golobo ala ka konochi oba soro joli ni bele jeli simina daba in kono obe joli ni simini ta bella ba ka ke kom bien chogo obe kla ko yiran obe kla ko duntu wala ko ni bele jeli haramu yi do robe obe joli ni abebo
joli me bo o be menendo sigi akoro ka joli ni mene ka kila ka abe sumi ka ke comme bien o be kila ka o joli ni o dun e ka do ni haramu ye silamaya kono korona kuma kandido walahmul khinzir abo chogo de la ala ko maslameo kulle sogo duni kela ma haramu ye way ka do ni ala fe fe haram ya islamo ka e ka do anga nafande be a fein tolila wana ko anga fe toy e ka do o fein duni ye an ma banade tolo de be ala jien la bayina mudi chercheur ya jate mena ka fo le flenier fendo be asogola ni adamaden ya dun olu microbe nunu e ba tobi dagala ka tobi tasuma te saka microbe in faga ngani hal nya sugo tobi la chugo ni ya dun o microbe no me développer adamaden farakolo kono a danger fanga ka bon ko jugu bade aw kala jabay munu melle sogo dun aw ko farakolo chugo laje ani eminta dun ni ala islamiyya nema ki etelle sogo dun e ke farakolo no lu farakolo la jabay ado kono furu be wafo mo gofla kono furu de farla nyonga ka doma mbade wallahi na ala ko anga fon fete kana nyanyini muna ala ko anga toy silame do ka bara de bi na folo ko ni haramu ye amuna ni haramu yala muna le haramu yala le muneke do robe tellement le so dunnege bola o be kala ka kalon tike ko ala kala kun yela la le kan ou be ala kala me fali kan ko le pana ka bo sarala ka ala kala ka daba green ko kala sobe ko kira bina ko kira ko la ko haram ko de kala ko son ko le ma haramu yere ko arabu ka kuma chuko ni ko majo ko haram e silame do be ka ken kuma inglan chuko dola ko aka fo le haramu ye parce que ko le kira ka daba girindon dola ko kira ye kuma info kunni jute kuma mina abadan kira dunga alayhi salam man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa makadahu min an-nar mugo ni tugura ka kalon tike ka dane muhammad la e kasgi ki place kono jahannama kono sawu ne muhammad irate kuma nyere kun fe korona yo fanya nawo wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha muhammad te kuma ni dugona abadan muhammad ka da kuni kelengele be yana ka fo wahyu di be dama revelation di be dama ala be kuma de foka do kira da abesora ka fo ni esgira ko be kalon do kira ina kira ko de la ko kasi ke sigiro kono jahannama kono ala kanina obe sawaboma nam le sugo ye haramu ye korona yo fanya ka don yorola ala mu era fatun ay fenna najme haram ya korona ayen kono ako ma uhilla li ghayri allah bi ani femunum be ni olo kantigela fenweroye femunu kantigela jino togola o kantigela waliyu togola o kantigela kaburu do kuna o kantigela nabiu do togola ona nyongona o kantigela ko kanga dugu protéger o dugu jino be nga dugu protéger ko ni bele jelen fleni ko ni sogo duniya aw ma haramu ya barakali aw ma haramu yi wal mukhanniqatu abo chugo kelende la femi etufela ka faga o de me mogo do e janda kungo kono e janda kungo kono sogo nana kana do ala a etufela juru ya kandere e amunumunu na nyefo itala yani ekase etala sura sala mogo chama be nun karaba ka kanatike kono da maso kono Allahu akbar o duni haramu ye fe etufela ka faga akan glona fendola ka faga o duni haramu ye islamoma wal mawqudatu e femi fene bugala ni fengirima do e ka faga abeke ina fo mogo do be fe daba do be ina fo misi faga yoro do la pour que kam si fagali nogoya o be marton bado ke kam si bugo akungolo la pour que akanyana mini kabi ayo o beni minke sharia be munde fo na sorola o beni ko fa arebe saka wuli areka kanyana maya ke basitala nanyo kantike ka du ko basitola menni abugala bugo chokola abena beni mi yerala ani botola do alasisan otmana avec ne kuran ayembe o feunta olu duni meke haramu ye ni yoraina fen bado kala ka bugo fo animi bola la pama e sorola ka ta kantige o duni te be sharia la de fo na sorola bugol mi daraka hanniya to abe wuri ka teme basitala ni ya bugo kirina doni anyana minna milti damono abesaka wuri ka buli me e ya bugol min hanni man magala yere be sayre otmana ode wuri yanno ko haram yere ni kuran ayen fine kono mbade amala je Allah subhanahu wa ta'ala aye
fen woro nami haramiyanu kuran ayen kelen kono odi fra femi bugala ni fem girima ka faga wala ni botola le sola ka ta faga abo chogo ndila ay fen wolon flana mi interdit ni kuran ayen kelen kono odi fra wal mutaradiya o ye femi bola sanfe ka binka kankari masalan ena fo kungo kono sogodo a bola kuludo sanfe ka binka kankari wali bado pana ka ele kogodo sanfe a tuna ya anfe a bena kanka kankari ona nyogona o kolu duni o tebe wabo tora wanatiha e fenwere mi haram yala ya tun oye ni dabaw ye nyogon tun dabaw ye keleke misu ye keleke do ya gire ke ka do furu fara par exemple ko faga otmana o duni o kera haramu ye islamia bulu dabo yere dama ye nyogon bugo do blessé na gire fu ko faga o duni amma haramu ye mu wala fara lakatu wama akala sab'u ani warabaw ye misi mine kungola par exemple warabaw ye saga mine ka duni damne a otmana sa ni an kon nana sura ni bola la ka ba o tesika duntum alay mu fo illa ma zakaytum a fona sura la warabaw ya mene era nana sura abe yoromina donc warabaw ya blessé mama sa mana ni o sura ka kantige basite Allah wama dhubiha ala nusb wa min kantige min kera jowkan somo be kantige min ko ka jowkan josona bele jele o be daba mun fago ka jowkan ko e ka do ko ni bele jele dunin kela islamema haramu ye Quran ayan kele suratul maida ayan sabana ala e mune jati awnye ay fe folo mi foni ayen kono ako femi sala ayrema o ye haramu ye afrana joli kera haramu ye kadaba kanate ka jolo mine ko do kera haramu ye asabana ako lesogo duniya haramu ye ananna ako fe munun kantige la fen were togola ala togoma foka fe mun kantige o ye haramu ye wa aduruna ako femi etufela juru ye femi kanglon ka faga o jandara minye juru ya kanglo fagala ko o duniya haramu ye aworana ako fengirima kela ka daba min bugo ka femi bugo fo ni me bolala ou bien ni bolala o tmana ko duniya haramu ye wal mutaradiya a fen wolon flana ala ko femi bola sanjuro janka binka kankari wal ka bi kolonko na nyoro ka kankari o tmana o duniya haramu ye wa annatiha femi be don dabo yere dama nyogon bugo ka nyogo kelen bugo ka faga chogo dola otmana ay do ay gire ke ka do sogo otmana o duniya ma haramu ye no sala o chogo ina a konondona ako wama akala ko anin dabo yu saga mene ube ka fenyina ma do mene ako duniya haramu ye ko sof nasrala dabo ya mene ka blessé warabo ye saga mene ka fen ka mishi mene ka blessé aw nana e droshna ka mishi mene ka kantige o kono mesika dum a fentana ala ye fentan jira nin kuran ayen kono yambade fentan ayen kelen kono atana kera jume ko jo sono ka jo fendo kantige o ka jo kungurunun kan akoni bela jene dunya ma haramu fentan o haram yela an bulu yani ayen kelen kono subhanallah ala be se kuma na katme kuma baga bela jilin kan mbale ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jen abe ni chugo indela an kan yere kolosi ni bara modelo la ama yini Allah subhanahu wa ta'ala fe laban ko nyuma bi o ala min bulu akane ni aw son laban ko nyuma na wa kakla kan nini aw belajini ka tawhidu bara nogoya on belajini ye insha Allah ta'ala ni alaka jen ambe walanda ameka se yorodola insha Allah ambe alaje ka bika walanda akun folo jo ni yoroina ni Allah subhanahu wa ta'ala ka jen kanyini o ala infe dakure dama mun fola ala kanene aw bela jelen be sawaba ma o kono amena walanda kunflana min tugu ola amena kunfola jongire naka walanda kunflana tugu ala kanyini Allah subhanahu wa ta'ala fa kanene aw bela jelen be sawaba ma inshallah ta'ala bi jiri duena ka be inshallah 5 octobre 2017
radio nuru kungan fe ne alaka je muharram kalo kle tan ani duru inshallah halisa ona balmaki aboko sidik sangare obinyo fe inshallah anya fo la me bagoyi munu ma fe anka la selinu belajere ka video complet sur Facebook ni YouTube kan aba bla dron YouTube la imam aboko sidik sangare ou bien Facebook kan imam aboko sidik sangare nae invitation bla Facebook kan ba accepter otmana ni la selinu belajere awa belajere video la masro nogoya kono alaka nen aw belajere ke dine de on bagay ani dine famya bago inshallah ta'ala wa shukran inshallah ta'ala bari walanda kunflana mimina tugola wode fle nini aw belajere ka projet de malier inshallah ta'ala abesika wele ke 0724 86 86 e wali ka dépôt ke au numéro ina ya samé saka émission war sara comme belajere ma do bié kala koni clé durier donc au coré ko jeudi wéré nayi jeudi wéré kono otmana ne clé duro fara clé wolon flakan otmana abeta fo clé chama de la abeta fo clé tanon kola donc odun ambado ka foko ote ko chenyumaye anya jira wala kuma beba don chugo mina e kalo kon tesikle bisabala abadan ka soro no ma commencer ka on yininga alaba don hali on yele tola 600 wallahi on yininga na donc amayna la fe alaka afamnya ko nyuma diana bade islamo bela jere man inshallah taala munu mesaka wele ke 0724 86 86 abe aka demo fena ke o numéro ina yasa émission kuma beba don chukomi wale mugomu yimu kurai ni uluta kalama e kado emission awarbe sara kalo de odi bato amesaka continue ka boroke bamanankana pour que inshallah taala ambalma munumbe ni ala yoro gereska ko be bamanaka me obisigo ka dine famia chugomina inshallah taala folo nunu nyongon kunte sahabo bolo folo ni nyongon kunte anga donbo bolo wolu me yala de ka doni nyini change bless sanfe kalo nani ubetamana kata hadisa kelen kala yorola nga bineni on sigileme on ka baraka yorola on sigileme on ka la fie chugo modeli bela jelina amedina kuma me nga ekado onema yin ala bena neni enyini ngala la hara jodo ko ni be kono munde ke alai naam munu kuma yala kle blin koro kata doni nyini sigileme sumane be ka doni soro o kuma na mun ke pour que ka doni nsam parce que doni te soro fu ala kira sallallahu alaihi wasallam ay segen bade ke jibril ni kiraka kalan don folo bela jelema do kama ke konogoyin mbade nini aw amanya ala fe ala kan ke dine ndeme bagay parce que am bela jelema ni ngala radio do mun ke pour que ka dine ndeme ni do kuma o nindi wala ko kuma kan na folo di folo wala dine kunti sama Ousmane onu ye milliard dépenser clé kelen koron ambalama do be ni ga juro la inshallah assalamu alaikum naam bismillah ambalama ke jamundi ma to ko duma Bajalo Mumin bismillah ka femen ki ka limanna di chegana ma limanna model jume ina fasara jugu jume Okay amma make an ce wele la inshallah ala kira sallallahu alaihi wasallam aya jira ka fo ako chegana ako jenu ni awsira furuma aw ka furu na awsira furuma aw ka furu ala kira wode fo chegana wi donc family manade chegana ma fembe chegana taga ka bo nagana ko le kuma balma ke afo chugomina ka bo fle langolo na wole ka bo sra chugule ko balma ke afo chugona afo jene na nyongona la kan kisi kira e min fo de fle ko na sera furu ma ka furu odi a solution ka bla ko fone ka ke voyage kala len ka sora ka furu e ka do e fili bayde ka bla fone ka million chama fara nyonga nga sora ka furu ke e ka do e fili bade mbade e ka do kuma dola kuma balma ke ka nyingale boraka chugomi do be na folo min di jene sraka ala kan kisi dobe na folo midi na ko sraka wallahi no furu muso bo bolbe tasro halo to dépasser flaqué ebe min dépenser mana kola halala sraka hale to o nyongo dépenser mbade kira mi fo
an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye ko n'i sera furu ma furu ko ni furu se ma kɛ e ye ko a bɛ ɲini o tigi fɛ waati in na ko a ka sun doli cɛya wa cɛ kana ka limaniya sɔrɔ furu ni furu se tɛ e ka sun doli cɛya o bɛ e nege dɔgɔya o bɛ e bali ka bɔ naganaga ko ma ala kɛra ye nin fura in de di ala ka a nɔgɔya na bɛɛ lajɛlen ye an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la inshallah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Traoré de Koltan. Bismillah an kulo bawla basi fo ite inshallah ya rabbal alamin amin amin ya rabbal alamin awo aha aywa allo ya rabbal alamin amin 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 wala nyo mesayila wa fla insira ndo fene kibenan blakana abesir Allahu akbar ala kana de inshallah avec afoli be courage do fene mo wala ka nyon ke fene ya rabbal alamin ani chani che Traoré merci beaucoup inshallah voilà nik nyanga chokro nyuma ka bi fo kolenta inshallah ta'ala voilà donc ama fa am gofla balma flaye do kimenan blakan do flaye wa fla blakan bari islamo bi kalo clé durier donc ma don toujours avec comme problème kele mi ma na kalo halisa a problème kele amaseka gilan foloban o jume toujours fo kalo ka sekle chamana kasro émission a wari masoro folo ban inshallah amanyina Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka neni awke dine de baga nyumawi munu mba fe ka deme ke munu mba fe ka o kana flodo ala ko sra fe ka alaka projet do deme o de fle 07 24 86 86 07 24 86 86 inshallah ta'ala pour que et bi ameseka émission warsala donc anga RR bantora dunu déjà on commencera à signaler vitri ko fait donc koraye inshallah ni émission a warima dafa donc a tenake ko chenyima inshallah mbani ala fe alaka anoya madon ambalmo klubana inshallah taala bela jilimba do e kanka minke parce que ala bena donba nyininga la harajo don ne don dima mungoso e masonga ni ala kala donba bena fo ala ne be kala nchuko duma fo me mana munu mako me donna muna e ma diuma ka doninke o te basio ka klaka sika daje na o di frère problème bilibili donc abo ko kele fina de la ala bena ay dodi emi finema na fulola e bena nyininga ni ala yeso na fulola mungoso e mani ala son e bena fo ala man ne be son chuko duma ngo e radi adia ala bena fe no e kun kulote wele kano don ko fanando kayin ka deme ko misri do kayin ka jo ko kalamaro do kayin ka jo wali ko dine ko do kayin ka deme ro do e kun kuloto wele kayin nawa ka moyen to e kun esigile me kun global warbe e kun mais e a préféré kata ko were de ke parfois baraji rete sur mina ala kan be sawabo ma inshallah ta'ala ala kana to ni prévu ka jonni awla la radio do mbade ambalma do be ni ga juru la inshallah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillah basite Abubakar Tungara voilà donc ne mo ko fa parce que ambalma do yi wakile bla kono do de wala ni mi frère nana kuno fla ko fonga ambalma do ya nyongo ke kana kuno mais amase ka e kuma nana agence numéro là et c'est ka fo ba tigi wele ka soro ka nyinga John no quoi merci beaucoup Tungara non masha Allah shukran jazakumullah khair inshallah voilà alaka na odeme Tungara anchani che alhamdulillah alaka ni nyogon cheya voilà inshallah ta'ala alaka nina au korota alaka nina oke dine deme bagawi ambade islamo angado ga foko eri totra multidama voilà multidama de bambolo pour que ambeseka fara nyogona bon andu ya jira ibado ka fo émission datugulen ko fe
i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min bɛ dɔ bila ka na mɔgɔ kelen kelen donc a man ca an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ Abubakar ni Umaru ɲɔgɔn caman ye Amadu ɲɔgɔn caman fana bɛ yen an b'a dɔn ni émission in tɛna jɔ abadan silamɛw ɲɛna k'a fɔ ko émission a jɔla k'a sababu kɛ ko an dɛsɛra ka émission a financer an b'a dɔn fana o tɛna kɛ nka n'a ma sara finalement o de fana bɛna kɛ parce que a tɛna se ka sɔn o tɛna sɔn ka sɔn abadan k'a fɔ ko émission ka to ka tɛmɛ kalo tile hakɛ kan et puis a tɛ ka sara ala ka ne ni aw kɛ mɔgɔ ye minnu ka nafolo bɛ se ka don ala ko sira la an balima dɔ bɛ nɛgɛjuru la assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh naam a baasi foyi tɛ denbaya la ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin inshallah Allahu akbar kabira ala ka ne dɛmɛ ala ka n'aw kɔrɔta inshallah ala ka ca ala ko ɲɔgɔn ba caman d'aw ma diɲɛ in kɔnɔ a n'a baraji fɛnɛ dafali inshallah merci beaucoup inshallah olu ta dɔn jurumu yɛrɛ t'olu kɔn la yɛrɛ jurumu t'olu kan o ye tiɲɛ ye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira Allahu akbar Allahu akbar ya rabbal alamin insha Allah ta'ala ala ka ɲɔgɔn caya silamɛya in kɔnɔ toujours silamɛya mako bɛ ni ɲɔgɔn caman de la bɛɛ lajɛlen de ka seko damajira de don nka bon an minnu bɛ a kuma fɔla peut-être kuma dɔ la c'est un peu gênant waati bɛɛ ka wari deli ka adamadenw bɛɛ lajɛlen kelen kelen n'i y'a imaginer k'i yɛrɛ bila place la dɔrɔn a ma nɔgɔ k'a fɔ waati bɛɛ de k'a fɔ mɔgɔw aw ka na ni wari ye a cɛ ka jugu vraiment kuma dɔw ni kalo bɛ se siranya min yɛrɛ bɛ kɛ dusukun na ala dɔrɔn de b'a dɔn wallahi ala b'a dɔn o ye tiɲɛ oui jamana joli jamana kelen tɛ bamanankan ye dɛ franchement inshallah ta n'ala sɔnna inshallah ya rabbal alamin amin 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 merci nya faamuya o wala e tɔgɔ de tɔgɔ t'i la wala ala b'i tɔgɔ dɔ déjà o b'a bɔ merci beaucoup tɔgɔ t'i la d'accord ni ala sɔnna baasi t'a la shukran jazakumullahu khairan inshallah merci beaucoup tɔgɔ t'i la awɔ an b'o to cogo la ten inshallah ta'ala ya rabbal alamin ngakilla ladirikan minnu fana fɔ ngakilla balima caman ye faamuyali fana sɔrɔ a la inshallah ta'ala shukran iya ye ça oui 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 tiens Allahu akbar
Allahu akbar. Alisa amani ala fe ala ka dina en sra nyima jira na alisa inshallah. Merci beaucoup, shukran, jazakallah khair. Alhamdulillah rabbil alamin. Donc voilà, ambalmanke boraka mun fo par exemple anga mo koroba mun be folo et puis anyi wala nday damene do anye fenno fo yoro mun be no tawhidu kono ni adaba den kunto don jurumuti ka obarola ala bi yafa wa mugo te fen don tawhidu kono ni ma kela ko ala ti mugo mene oma sabu kira ala yere ko ma ko te jamakulu shi akizela hara jodon ka sura machi den ci jamakulu munuma amma mugo blakana jamakulu munuma madeleka wajuli kame ulute jalaki la hara jodo mugo village mi meno madeleka me ko muhammadu yere nana madeleka corona ko kuma me ala tulun nyine nga ko muna aw yaketa muna maketa don ba do ko bulu la jarabi ka fa la hara jodo utmana ne munu sana ala ka la jarabi lima ulu bital jina ko ka ko be ala bul la hara jodo eyay do ala ko atte mashi jalaki atte moshi nyangata mugo mi na kunta don tawhidu kono anga mugo koro ye fendo ke ni an sigira ko fo an beto anga fa ka korole ka olu dunya misala jira awla bi ne telephone di an moke do ma ne moke ma bi ne telephone da ma ko mugo be pmala ba fo ko fa wula chenin na ha ko se mugo be se ka donu kono wa me ala yo hakili deni e ma bi na ngo kon te bo an ka korole ka ko meto korole ka ko dine kurani nana dine kurama ne de kurana aya ne be ka kare corona aya ne be ka kala peut-être follow ala kinya ke doni masika développer peut-être bi doni kateli kojugu katime follow kan kuma dola anya jira village bele jeren kono corona kele ne mesika soro o corona nyere pate na fora imamu ye beremi don la bo fene fo misire kono mako yi olu fene ka donta dana yorom no wi ala batu ka daw hakela ala fene bolu do al jena kono o seko de manjira la wala nga emi mugo shite islamo la beni corona kelen fla sabati e ka so kono o mugo tebi wali ka telefone yere kono ka yala nga no bele jina ko konte bo korolenka otumana eta fe ka chien famia di sinon nga kila koni amiro mina bi na forena ni amekani fo onye ni ndombi otumana na ye dondron directement an ga inka boala an bola mina parce que an kunta don ala ko kwate mo shimene e kunte mi do tawhidu kono nana ya rabbal alamin wala ndano no kunde ni baro kuma mun be fenchama be no nabe an ka baro kono naba an ka mo kono naba an ka sigida kono ni ala e baro ntanye famina fenchama ne famia munu ba on deme ka tawhidu famia aya jira ka fo ko islamiye nyire suba suma de tawhidu ye amma na la batu chugo ni tawhidu manyana bo abe kom ne mo mi so jo sunungun kuna amma ke wali bimi falela sunungun kuna wali yirimi falela sunungun kuna ni subasi manyana mata ne gushela la dro bebi anugule me kanya ne gushela la bebi ode bislamiya chama ta so mo ko par chugo chekai ni yo o ye chugo ye chedo musodo masha Allah mewita soro ate foi do tawhidu la wali nasira ka puma na e boroke e dron e ba soro tawhidu chede no abula halaka boroke puma ngani boronu wolonda nunu kunde pour ka mese ka boni flu kono chukomina alaka no gane na obela jiri ambalama do be ne gajuru la inshallah atotro milti duro amina faranyo ngona inshallah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na bismillah malake alhamdulillah we jonde do amin amin inshallah qu'Allah vous récompense inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullah merci beaucoup mon frère inshallah jazakumullah khair voilà donc ma fambal moy nega juru nega yani baro bina se a kunche yorola inshallah toujours ala kam menen dayela lendu toujours ala be kanene awwele toujours ala be kanene awwele ina fo aya Bakar no Omar no wele chugomina yasa ali alaka dine misika tanyefe oui mogomi ibi minke ode sarabe de malahra jodun kuma ya fa tawhidu kono chugomina ne bara minke ne be ala wele no ala ne ninke ala kama ne mako gila ala kira kwanganga fana ya geni saraka boy kwanganga banao gen ni saraka boy kwanganga mako nyi ala fe ne saraka bole mogomi saraka chama boka de alama asego de majirala hanne ese kemede otmana e bilibile bakeo mi yere se ko million o ibile bake bebe ala wele fene ala ne ni keni don e ala kama ne mako gila kira yo fayna alayhi salam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aywa o ma papa kolta papa kolta e deuxième tour kede
cɛkɔrɔba dimina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amina ya rabbi amemandi memi fo Allah ba do wallahi ni kalo be sa wallahi hamina gelemi bele mena fo chugo dum ne duma fo kuma do amanogo donc inshallah ta'ala oui cɛkɔrɔba wala ayela nye e wa flam la kana nya inshallah ala kana sara chugo bela jelen ka nyumana inshallah inshallah ta'ala amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin amin 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 inshallah amin amin merci beaucoup inshallah beba men inshallah amin 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 merci beaucoup merci beaucoup cɛkɔrɔba voilà donc voilà ni anga fanymenka ni dugoba nunu inshallah amena bika baro joyoro yini yorene inshallah ta'ala toujours ami min fo odido ni ndo ni tew slamo halisa an kana dine ke dron ko me kira no fe an kana dine ke dron ko me Allah fe wallahi date foinya dine na ni dusukuma asabati ni farkolma barake wallahi abeke ba fo kafiri kaburu kafiri kaburu don akofela chekain nafulo ba dolala ka akofela chenya wallahi kono na tulendo bugoli de ba kono jahannama de ba kono kafiri kaburu beteni kafiri be dépenser min ke aka kaburu kofela la akono na tulendo de angana nga islamiya ko chuguina ka ke kofela chekain be kono na alaka hagli mandi nana obela jila balma do ni ga jurula assalamu alaikum naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amba ima bismillah anklo bela naam bon n'était prévu donc la kousbe quoi inshallah n'était prévu jolendo la inshallah ta'ala voilà mugo dan chugo be te kelen ala bulu mugo do be hal mugo do be no halni akachala ni o bulu laje e bita soro mugo bulu do ka bodo e kuma chama e bita soro do bulu do be kuma do la nega bulu nega meseka do e kini bulu la kuma do e bita soro do ka numa bulu la o nega kelen tiseka do me do tala bo ala ka dani chugo do quoi voilà inshallah ta'ala mais an gonta do ka fo ni ne korowere bo la bon ante o sido kono ko inshallah dani chugo ka chala bulu la kan be so bo ma voilà inshallah ta'ala amme baro kunchela ni la dirikami wodi fle an kana an yireke comme kafri kaburu ala kan kisi ko fela chekain ko fela a chekain ni an sigila grana islamia ko kuma masha Allah nga an kana to aka dandat fulma dabe ka min fo chekain ko jugu mais il faut que itiqadu jazim ka ke fo dusukun yere ka ko yimene ni dusukun yere ko yimene dron fara ko be singa wuli ka baraka ayre mati mais ni dusukun mason hanne bolo taka dega wore kan ko be abdu ala ko srafe shetana bena fo me e bena nin taka do naw etaro ko e kan ngani kewa etaro shetana be singana dispenser bi wolon fla jo e nyefe sur place e ka warni kuma do ate do ala ko la tune abena do kuma do la dépenser do la e ka jitem na nene aw bela jeli kuma do la beta soro décodeur be an ka so kono kalo kono e be joli dépenser ala abe mun la se ema e ko jatem na bayin wasegi do kalo kalo ube wannan do wa ube wa kere no kalo o programme be kelingene bulo kata ne la kase awma wa onte so katiki abadan me mude kama onte sika programme nyina ma do feneta anga décoder te sika tike chugomi onte sika programme do feneta on ni ala fenete o chugo inawa Allahu akbar ina fa mbalma ke minyo konfo nini nyogon chela wallahi amolo yerebe onte sika sigi ya kafo ko ambe kuma ni wani akacha me mugo bimme ka lame
n'i y'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ foyi ye nka n'a fɔla san kelen ni kɔ il faut don o don an ka segin a kuma kelen kan an b'a sɔrɔ halisa a faamuyabaga de ma caya n'i y'a jateminɛ minnu y'a faamuya depuis a daminɛna i bɛ taa sɔrɔ toujours a ka ca la o mɔgɔ kelenw de bɛ ka continuer n'a ye i y'a ye donc mɔgɔ kuraw bɛ ka fara kan a man ca donc o ye comme mɔgɔ dama dɔrɔn y'a faamuya n'i y'a sigi mɔgɔ kɛmɛ ni mɔgɔ kelen wali mɔgɔ fila de y'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ olu b'o seko bɛrɛ kɛ mais toujours i b'a sɔrɔ wo bɛ yen mais n'a sɔrɔ hali bɛɛ dɔɔnin k'i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se nin yɔrɔ in na an k'an ka silamɛya kɛ silamɛya yɛrɛ min i kɔnɔna ɲɛna wa kɔfɛla fɛnɛ o ɲɛna inshallah ta'ala ala ka o limaniya jaati dini aw bɛɛ lajɛlen ma inshallah an bɛna walanda jɔni yɔrɔ in na an ye numéro min fɔ o de filɛ 07 24 86 86 07 24 86 86 inshallah minnu t'a fɛ ni émission in ka tigɛ a bɛ janto numéro in na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ nin wajuli ninnu fɛn o fɛn filɛ nin ye minnu b'a fɛ ka sɔrɔ Facebook kan ani YouTube kan a bɛ demande bila Facebook kan 07 yani Imam Abubakar Sidik Sangare an b'a accepter en même temps minnu b'a fɛ k'a bila fɛnɛ YouTube kan YouTube n'a ye tɔgɔ in bila dɔrɔn direct a bɛ laseli ninnu bɛɛ lajɛlen a video sɔrɔ yen fɛnɛ ni Ala subhanahu wa ta'ala ka jɛn ala ka an fara dinɛ faamuyabaga ɲumanw kan an balima dɔw nɛgɛjuru la peut-être n bɛ kɛ mɔgɔ laban ye dernier appel oui wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah an balimakɛ mun fɛ banji an b'a dɔn ah d'accord n hakili la bamananw b'a fɔ ko kumu de o b'a fɔ cogo dɔ la ko kumu de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye ko sinon ɲɔ tɛ gulɔ ye i y'a faamuya fɛn dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a lasiri la haramu tɛ mais n'a dilanna cogo dɔw la k'a bila k'a kɛ cogo dɔ la k'a dabɔ fɛn dɔw kama a bɛ kɛ fɛn dɔ ye o sinon ɲɔ gulɔ fɛnɛ bɛ yen n'est-ce pas mais est-ce que ɲɔ yɛrɛ ye haramu ye wa voilà donc bama haramuya an ɲɛ bɛ ten na an bɛ ten na don cogo bɛɛ lajɛlen na mais ni tenji bɔla alakira ye min fɔ ko fɛn min ye gulɔ ye fɛn o fɛn n'a bɛ se ka adamaden su a bɛ se ka adamaden su k'i bɔ i hakili kan hali a fitinin k'a nɛnɛ haramu don gulɔ de don n'a sɔrɔla banji bɛ mɔgɔ su o tuma na a bɛ kɛ gulɔ ye n'a tɛ mɔgɔ su fɛn o fɛn tɛ mɔgɔ su o tɛ gulɔ ye mais fɛn o fɛn bɛ se ka mɔgɔ su dɔɔni o tuma na o ye gulɔ ye quoi inshallah banji ni ɲɛ ma deli k'a ye mais n'a kɔnɔ sɔrɔ a bɛ mɔgɔ su dɔrɔn gulɔ de don ala fitinin a tɛ se ka nɛnɛ inshallah voilà a y'a faamuya waleykum salam inshallah ala k'an bɛ sababu o ma inshallah voilà n balimakɛ ka question jaabi ɲɛna donc a bɛ hakili to émission fɛnɛ na surtout an bɛ don labanw na inshallah ta'ala voilà a bɛ ɲininkaliw kɛ wa a bɛ tila ka voilà ka ɲininkali dɔ nin fɛnɛ o jaabi fɛnɛ quoi ka kaburu bila poche fɛnɛ kɔnɔ inshallah ta'ala voilà an balima dɔ nɛgɛjuru voilà peut-être un peu rapide on va fermer la page inshallah bismillah balimakɛ e bisimila jamu duman Alassane Diallo e bisimila Carrefour Bambouchine bismillah amin 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 na ajara inshallah amin 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 ya rabbal alamin ajarani ala ka dugaw minɛ et merci beaucoup anice d'accord voilà inshallah ta'ala ni mena dansigi anga bi alamasa do yin baro la inshallah ta'ala kabe ni Allah subhanahu wa ta'ala ka je 5 octobre 2017 ambal mo wara benega juru la amu ta jona bismillah malmake bismillah jona parce que datu to radio do e be sega yima bo radio la doni wa alaikum salam wa rahmatullah yima bo radio la ambal make an club ni me ka radio manga jante nyongo fam aywa o ma sugu yɛrɛ y'a tɔgɔ la radio e bisimila a faamuna a faamuna an tulo b'i la a ɲɛfɔ a balimakɛ a ko ma ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ
dola sugu manga kuma dola na bismillah an balimakɛ an bɛ ka kuma faamu bismillah jɔra quoi basi t'an na oui bismillah bismillah awɔ ko ni imamu ye mun kɛ awɔ ni imam min man di wali a jogo mi ja c'est ça e b'a fɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ka seli bɛ minɛ a kɔfɛ ou bien i ma ɲi ka seli a kɔfɛ wa e b'a fɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i ka seli tɛ minɛ a kɔfɛ ou bien n'i ma ɲi ka seli a kɔfɛ de jumɛn ba d'accord e bɛ jaabi lamɛn arajo la inchallah o kuma an tɛ ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ e b'a lamɛn arajo la quoi inchallah voilà donc an balimakɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ an ka tila ɲin bɛ fama ka ɲininkali kɔnɔ imam min man di i ye ko e tɛ se ka seli a kɔfɛ ou bien imam min jogo man ɲi bon an bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn o de filɛ adamadenya kɔnɔ kuma dɔw la ko dɔw bɛ na wala an balima dɔ ye 400 bila kana n b'a fɔ ko a tigi y'a ni ce inchallah ta'ala a ka 400 sela inchallah oui waaleykum salam wa barakatuh o bisimila n balimakɛ basi tɛ yen aw bɛɛ ni baraji wa karamɔgɔkɛ alhamdulillah o diyara n ye monsieur Diallo, vraiment merci beaucoup. D'accord, je vois. Ouais, oui. Elle est Diallo qui me donne tous les jours le thé, non? Je vois, merci beaucoup. Shukran, barakallahu fik. J'ai reconnu la voix, merci. D'accord, merci beaucoup. Amin. Vraiment. Voilà, donc c'est vrai. On avait dit, donc aujourd'hui, certainement, on a parlé sur l'initié d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit, est-ce que c'est permis d'émouler ou d'égorger un animal au nom d'une créature ou au lieu de au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est permis cela en islam? Voilà, égorger un mouton ou bien un bœuf au nom d'une créature ou bien sur un idole, est-ce que c'est permis? Non, cela c'est pas du tout interdit et puis c'est un péché, ça fait partie de l'association les plus grands shirk et ça fait sortir quelqu'un de la religion. Et aussi celui qui va manger aussi de la viande de cet animal qu'on a égorgé sur un faux dieu ou au nom d'une créature, au nom d'un wali ou au nom d'un shir ou bien au nom d'un prophète, et tout ça là, ça fait partie des grandes associations et on ne doit pas aussi manger de la viande de cet animal. Donc nous avons développé ça, c'était ça un peu brièvement ce que nous avons beaucoup développé aujourd'hui, voilà. Pour notre frère qui et tous les frères qui nous a écoutés aussi, qui ne comprennent pas la langue bambara, nous avons parlé de la viande de cochon, que c'est interdit, un animal aussi qui est mort avant qu'on va purifier, avant qu'on va égorger, et c'est aussi de manger ça, ou un animal qui est mort par, peut-être tu as laissé une pièce quelque part, un animal est tombé dedans, il est mort étouffé, donc islamiquement c'est interdit, ou bien on a frappé un animal avec quelque chose qui est lourd, peut-être avec un marteau, un truc comme ça, donc si cet animal est mort à cause de ça, ou bien il est en train de mourir, son dernier souffle, on est venu égorger, ça là, c'est pas permis. Ou bien un animal, un bœuf, ou bien un mouton peut-être est tombé d'en haut, peut-être d'une montagne peut-être, et lorsque un animal est tombé d'en haut et s'il a cassé le cou par exemple, il est mort à cause de ça, c'est interdit de manger. Ou des animaux
peut-être 2 moutons par exemple, faire le bagarre jusqu'à l'autre à tuer l'autre, c'est interdit islamiquement, on ne mange pas ça. Ou bien un animal que le lion peut-être a bouffé, alors on ne doit plus manger ça, sauf si le lion a blessé et puis nous on a récupéré pour égorger, on peut manger Inch'Allah Ta'ala. Nous avons parlé de tout ça là et la viande de cochon. Nous avons dit que l'association fait sortir quelqu'un de l'islam, car Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui fait l'association de shirk, alors paradis est interdit sur la personne et la personne sera parmi les habitants de l'enfer qu'Allah nous en préserve. Ce sont des choses, parfois des paroles ou des actes que les gens font, parfois certaines pratiques qui amènent quelqu'un vers l'association. On demande à Allah de nous faciliter, de nous éloigner de shirk, Inch'Allah Ta'ala. Le thème était sur ça. Ah voilà, c'était ça un peu brièvement. Allah ka here jiranin awla ani here sra Allah ka wati jiranin awla surtout chine sokoma amena nyogon sur émission Al Bayina kenaka Inch'Allah Ta'ala. Voilà donc en balma de fleka ke moro blakana ko alaka asara ande wa kilim blakana ko alaka fene sara chugo bela jelenka nyumana wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata kam mino de bembulo kata bamako anenga wari yani mobili wane reka atamanta do ambiyo be fene o be so yoro kele mina wani ni ngapana mana e kapana afra bembulu e kapana afra bembulu be tume ite sigina ni mana na bara kenyo ka yoro de mamboti ani